सबको मोर नमस्कार। आज आम संगे अच्छन श्री रतन पुजारी। रतन पुजारी होजन संबलपुर संबलपुरी गीत इंडस्ट्री संबलपुरी जतकी फोक इंडस्ट्री गोटे जाना माना ना बोधे तांकु जे जे नहीं जानी थे आइदर से माने संबलपुरी प्रति रुचि नहीं रखी थे और से माने माने रतन पुजारी काना आन जे से नहीं जानी थे। तो रतन पुजारी होजन गोटे इंता इंता गोटे लोकटे आन जे कि एछन तक बहुत प्रकार गीत संबलपुरी गीत लिखिजन पर्टिकुलरली संबलपुरी रो बिना हिंदी मिक्स रे बहुत प्रकार गीत लिखिजन। आउ से फोक हो कि भक्ति संगीत हो समली भजन हो कि जगन्नाथ भजन हो कि कृष्ण गुरु पैटर्न हो चुटकु चुटा पैटर्न हो कैनसे भी पैटर्न आपण आपण माने भाबुन रतन पुजारी श्योर सेनु थिबे। आउ जदि कैनसी भी गीतर लिरिसिस्ट रतन पुजारियान बेले 95% चांस है कि से गीतटा सुपरहिट हेबा। तो आज आम रतन पुजारी आज्ञा संगे कथा हेमा। आमर एक्चुअली टिके टेक्निकल डिस्टर्बेंस थिला। रतन दा एटा फर्स्ट टाइम लाइव आसुछन तो से जानी नहीं थई कि केनता करबे काना करबे बोले कि तो टिके थिला डिस्टर्बेंस। आ एछन सब सब ठीक हे गलानो। एछन रतन दा संगे आमे समस्ते समस्ते कथावार्ता हेमा। रतन दा जोहार। आओ इटा तुमर फर्स्ट फर्स्ट लाइव है आ जोहार परिवार हमर पेज रे मोर संगे लाइव है बोले मुझे जानि कि बहुत बहुत खुश लागु छे। जदियो तमे आउ तमे आउ मुई आमे बेसी दिन तक बेसी दिन हेलानो हमर चिन्हा परिचय नुहे। मु एबे रिसेंटली दुई चार वर्ष आगु बोधे आमे दुई चिन्हा जना रहू स्टिल आमर भावे गोटे इंता भाव प्रेम हो जाइए कि मुझे जतले रिक्वेस्ट कली दादा लाइव आसबो बोले तुम किसी भी नहीं भाविक गल हाँ पक्का पक्का आसमी बोले कि बहुत बहुत धन्यवाद। दा मुई बुझी नहीं पारबार माने तुमको गीतिकार कह कि संगीतकार कह कि आउ काना कह काना काना कहले माने राइट हेबा गीतिकार कहमु कि संगीतकार कहमु कि गोटे कोरियोग्राफर कहमु कि इंता गोटे गुरु जे सबु माने शिष्य मान को सृष्टि करसन सेटा कहमु काना कहले माने राइट हेबा कह मते टिके फर्स्ट तार परे आके जिमा कथावार्ता। विस्मय धन्यवाद जोहार परिवार के धन्यवाद आपन को भी धन्यवाद समस्त कथा हो जे मते काना कहबाटा से बेसी बेहतर रूप रूबी गलम हिसाब रे कलाकारी जीवन रे मैं सब टिके धरी जे जे म्यूजिक क्लासिकल रे रिसर्च कली संगीत रे हिंदुस्तानी वोकल रे आउ फोक रे मोर जेति दखल अच्छे मते लागु जे आवरी करबा कथा कि दखल बहुत होजे फोक रे म्यूजिक बोले म्यूजिक की मते भल लागसी बोले म्यूजिशियन हिसाब रे मते ना दाले भी भल लागबा एज ए म्यूजिशियन एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर ये रेडियो रे में पाई जे बिहाई ग्रेट कंपोजर सुगम रे आउ कमलपुरी रे बेले मुई कंपोज एज ए कंपोजर मते भल लागबा किंतु मोर पहला चॉइस होचे मोर कविता लिखबाटा थिला आ गीति कविता तापर भी ट्रांसफर हला मते चेंज हला तो लागसी जे मते कविता रो गीति कविता लिखलिया सेरा मते लागु भगवान सेति बेसी मते खुशी देसन नि लिखले मते बहुत भल लागसी सुर रे केस काहरी भी सुर पडू मी लिखि देम याद है आपन गुटे गीत देबे ता कर दे हम लिखि देम अरे मते सेरा भगवान सेरा दै छन इन वन क्वालिटी लागसी मा संदे से दी भीतर कि जोटे कहि पारबे मते से दुईटा बहुत चॉइस लागसी बाकी तो शिक्षा हमको सिखौ जे सेटा बाहरु जन आ भल भल गीत गाउ जन बेले बेले ई प्रोग्राम उतारू रे बोधे ई प्रोग्राम उतारू हमर बगबग रो मेन उद्देश्य हो जे कि जेन माने तांकर क्षेत्र रे रिनाउंड अछन से मानकर संगे टिके कथावार्ता हेमा तांकर विषय रे आउ टिके बेसी जानमा आ जेन माने तर माने एछन तक तांकर क्षेत्र रे आके जीवा लगी कोशिश करूछन चेष्टा करूछन से माने आपनकर मानकर बागी रागिया मानकर न टिके उत्साहित हेबे बगबग रो मेन उद्देश्य होचे हेटा। तो बोधे ई बगबग प्रोग्राम सरला परे मुई रिक्वेस्ट करमी कि बगबग लाई गुटे बढ़िया गीत गुटे लिखि देबे। निश्चित बगबग रो मे टाइटल सॉन्ग टे करमा मी स्टूडियो वाले टाइटल सॉन्ग टे करमी बगबग रो हां आ ताके गई देमी आ बजला गरु तेरा टी बजामा बगबग हां एछन एछन ऑनलाइन रे बहुत
ସେନ ଇ ତ ବକବକ ଯେନ୍ ମନୁଷ ଇ ବକବକ ର ନାଟା ହଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥି ଆମେ ଗଲେ ବକବକ ଯେ ବକବକ କରସି ସେଟାକେ ବି ବୁଝାବା ଆଉ ଯେ ବକବକ करबार कीड़ा बक बेले कीड़ा है कि नहीं बकबक करबार कीड़ा जे है से ताके भी बुझावा तो ऐसे हमर से बहुत लोग जुड़ले न दादा ये ऑनलाइन रे दिलीप कुमार प्रधान अछन गुड इवनिंग भाई कहउछन प्राची पंडा बेंगलुरु प्राची पंडा अछन तुषार पंडार भौणी से अछन दादा हाँ हाँ जुहार बोली कहउछन ଆଉ ଯୋଗେଶ ହୋତା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ହୋତା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଫିତ କବିତା ଲେଖସନ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛେ ଆଉ ଯୋଗେଶ ଆଜ୍ଞା ବି ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସେ ବି ଜୁହାର ଦେଖୁଛନ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଣି ବେଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଯେ କି ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାଣି ଧନୁପାଲିର ଚିହ୍ନିଥିବ ଆମେ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦା ହଁ प्रसाद ସୁ माझी ହଁ शुभ्रा पंडा बोली भी जन आसीचन से भी जुहार करुचन समस्त जुहार ए कार्यक्रम के आगे नेवा तो दादा गोटे आमर आमर ई कार्यक्रम आरंभ करबार आगु गोटे समलेई भजन टे हेले केनता हेता भाबुछे हाँ समले भजन गायमी जे मुई एक्चुअली बहुत गायबाटा कम कर दी मोर लाइफ रे गायबाटा कम हाँ तथापि गायमी हाँ और समले भजन पहला जेंदा लिखितली माग मोर समले मा इष्ट देई मा हम्म एटाके एक्चुअली के एल्बम रो पहला जेन गीतटा सुपर डुपर हिट हला मा समले करुणा जेटा मुई आ सुशांत परे म्यूजिक करथिलु लिखितली हम्म मुई इष्ट देई मा समले सेटा के टी गाउ पदिरे गाउ मागो मोर समले मा मागो मोर इष्ट देवी मा मागो मोर समले मा मागो मोर इष्ट देवी मा चलो भाई समले हन कोलुई माटी के रही समर तोर थाने चलबेला चाली दे बुझानी पादे करूची चलबेला चाली दे बुझानी पादे करूची मागो मोर समले मा मागो मोर इष्ट देवी मागो मागो मोर इष्ट देवी पहला गीत थिला साउंड ना आसबा साउंड ना सुबा अच्छा मुई म्यूट कर देथले सुशांत बरेटा हाँ सुशांत बरेटा मोर क्लासमेट आन आमे पटनायकपड़ा स्कूल एका साथ पढुथलो तो अच्छा अच्छा से तांकर मुई हां सेटा तांकर से हाँ तो मुई नहीं जानी गीता कि के से साथ भी पढ़लो तांकर गीतिकार आन संग बोले मिसिकरी कि हाँ एचन एचन मोहित हां मोहित अच्छा भी जुड़ले न फणींद्र भी ऐसे जुड़ले न लक्ष्मण पाणिग्राही आज्ञा से भी जुड़ले न ऑडियो रो टिके प्रॉब्लम होचे कोजन हां टिके तो प्रॉब्लम हेबा रतन दार एटा पहला पहला लाइव प्रोग्राम है बेला दा तमर फर्स्ट माने तमे कहतलो बहुत छुआ गुटे मां समलेई रो एटा वरदान बोली गिरे तो पहला गीत हां केनटा लेखिछ किछि स्वर अच्छे केते केते बयस लेखितलो आउ केन गीत लेखितलो এটা एक्चुअली भूली जे सत कथा कहले हम केन गीत रखी रेकॉर्ड नहीं रखी किंतु मते लागु छे मैं बहुत लेट रे गीत के ढुकली कविता लिखुतली कॉलेज लेवल रे लाइफ रे अच्छा जते लिखुतली गीत के बहुत बेले से पछे ढुकली जते हम सेथिर गीतटा मोर एक्चुअली मैं रेकॉर्ड नहीं करी कान लिखी जे मोर सुन नहीं न सत कथा तो कविता जे लेखलो कहा के स्वर करके लेखलो कि हेंता हेंता माने बाहरु बाहरु बाहरी गला कि के गुडे आखी आगरा थिला मां समले आखी आगे थिला कि बापा मां आखी आगे थिले केही तो गुडे थिबे एक्चुअली छुआ बेले मोर काका शिवशंकर पुजारी थिले कोर्ट रे काम करथिले हमापाली थी आमे छोट छोट थिलु सेते बेले से काना करथिले कि गोटे शिशु मेला करथिले शिशु मेला रे तमे लिखि आनो
का लिखुज हम्म कि जार जनता जनता जार छुआ मानकर से डेवलप करोतले सेति बेले हम्म बहुत दिन कथा को एटा हम्म 78 77 ର କଥା କହୁଛି हाँ ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ସପାୟାର କରିଥିଲେ ଆମକୁ ସେ ନିଜେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲି ଲେଖବାରଟା କେନ୍ତା ଲେଖୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ଲେଖମି କାଇଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମତେ अच्छा ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ମୁଇଁ ସାହିତ୍ୟ କି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଛୁଆ ବେଲୁ हम्म ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ବହି ପଢା ହଉଥିଲା 1 2 3 4 5 ର ସବୁ ଗୀତ ମାନ ମୁଇଁ ଗାଇ ଦଉଥିଲି ବୋଲେ ସେଇଟା हम्म ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆମେ ଲେଖାଟା ସେନୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଆମର हम्म ଫ୍ୟାମିଲିଟା ପୂଜାରୀ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଆମେ संगीत की भल पास बड़का बाजे तो थिले ऑर्केस्ट्रा पुजारी हम्म ड्रामा नाट्याचार्य हाँ मोर बापा काना करन रेडियो रेडियो प्राय बजौतले सकाळु रेडियो बंदना पक्का बाजवा आउ से गीत माने हमर पक्का बाजवा हमें पाठ पढ़ला भितरे गीत के हमें नहीं चालू हाँ बेले मोर भितरे सेरा पसी गला हम्म आउ तापर जे आओ लेखली तापर मोर भितरे गुडी काना आपन नहीं लेखु छ हम्म तो ई जेन गाँटा अमापालीटा तो होचे माने गोपपुर जेन गोप धनु यात्रा गोपपुरटा अमापाली नहीं क्या तो आमे माने मुई भी छुआ थिला बेले अमापाली के बहुत थर जाइछे धनु यात्रा देखला बेले तो आपनकर बापा संबलपुर जॉब करूथिले तो सेथिर लगी आपण बोधे हां संबलपुर नु बरगढ़ नु संबलपुर के पले आसले आउ टिके आपनकर बड़ापा विषय टे कहबे से डालखाई फेस्टिवल गुटे करूथले बोली मुई सुनिछे ये हरे कृष्ण पुजारी जेन आपनकर बड़ापाटा से गुटे डालखाई फेस्टिवल टे करूथले से फेस्टिवल विषय आपण किछि जानिछन टिके कहि पारबे नहीं एक्चुअली डालखाई फेस्टिवल कला के मुई नहीं थी तंग टच रे हम पले आइतलु न किंतु अच्छा जेतेबेले छुआ छुआ थिलु हम्म ସେତେବେଳେ କାଣା ହଉଥିଲା କି ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଓପନ ପେଣ୍ଡାଲ ବାପା ବଡକା ବାପା କରୁଥିଲେ ଜୟଶ୍ରୀ ଅପେରା ବୋଲିକିରି କୃଷ୍ଣ ପୂଜାରୀ हाँ ଯେତେ ଥିଲେ ବଡକା ବାପା हम्म ସେ ଗୋଟେ हम्म ନାଟକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ଆମର ଜୟଶ୍ରୀ ଅପେରା ବୋଲି ସେ हम्म ଓପନ ପେଣ୍ଡାଲ ରେ ସେଟା କରା ହୁଏ ଚାନ୍ଦୁଆ ପକେଇକି हम्म ବେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା ବା ସେ ନାଟକ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମଝିରେ ପହଲା କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ସେ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ସେ ଡାଲଖେଇକି ଧରୁଥିଲେ ଡାଲଖେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଇଁ ସେନୁ ଦେଖିଛି ମାନେ हम्म ମାନେ ଇଏ ଷ୍ଟେଜ ରେ କରବାଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେ ସେଇଥିରେ ସେ हम्म କରୁଥିଲେ ଢୋଲ ଢୋଲ ବଜେଇକିରି ସେନୁ କରୁଥିଲେ ଡାଲଖେଇ ଅରିଜିନାଲ ଡାଲଖେଇକି ସେ କରଉଥିଲେ हम्म ଦେଖିଛେ ସେ ଷ୍ଟେପିଂ ମାନେ ଆଉ हाँ ମୋର ବାପା କଥା କହିଲେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଥିଲେ ଆଉ ଆମେ हम्म ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଗଲୁ 27 ଆସିକି ଫେର ବାହାରେ ବାହାରେ ରହିଗଲୁ 17 हाँ ଆଉ इन ଆଉ ଛୁଆ ବେଳଟା इन इनता 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 के ही कैंसी लोग अछन परिवार रो जे कि आपन को माने बहुत प्रभावित करिछन जार प्रभाव रे आपन ये गीत फित लेखवार के आसले ସେଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ବଡକା ବାପା ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅପେରା ମତେ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା हम्म ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବେଲେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କ୍ଲବ ହାଉସ ରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଆମେ ପଢିକିରି ଆଲା ବେଲେ ଆମେ ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଥିଲି ଝରକା ଆଡେ ସେ ରିହର୍ସଲ ହଉଥିଲା ହେଟା ବି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସେ ଡୁଙ୍ଗିକି ଦେଖେ ଆମେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଇ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ हम्म ଆଉ ରେଡିଓ ଟା ମୁଖ୍ୟ ରେଡିଓ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଇଏ ପାଲା ଫାଲା ହଉଥିଲା କି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଗୀତ ପାର୍ଟ ଟା କି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ପାର୍ଟ ଟା हम्म ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହିସାବରେ ଆଉ जेहेतु रेडियो के एछन आसला न बेले बेले दूरदर्शन रे भी आपन किछि काम धाम करिथिबे डेफिनेटली ହଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ମୋର ଯୋଉଟେ ମୋର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ସେ ମୋହିତ ଘର ଆମର ଲହରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟା ଆମର ନିଜର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ତାମାନେ ମୂଳରୁ ସେଠି ଜଡିତ ଅଛି ଆଜ ତକ ଜଡିତ ଅଛେ ତାର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ हम्म କଲୁ ଆମେ हम्म ସେଟା ହେଲା କଳା ଓ କଳାକାର ବୋଲି ଧନୁପାଲିରେ ଆଉ ସେ ଦି हम्म ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ପଦ ପ୍ରଦବ ସବୁବେଳେ ଜଡିତ ବେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ କାମ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କରିଛୁ ନୂଆଖାଇ ତାପରେ ଭାଇଜନ୍ତିଆ हम्म ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ମତେ ଲେଖେଇଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ସୁର କରିକି ରଞ୍ଜନ ଦାରିକା ସେଟା हम्म ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ସୁର ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ତାଲ ଦିଟା ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି हम्म ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ପ୍ରଥମ ହେଇଥିଲା हम्म ଏମିତିକି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ କାମ କରିছে ତାର ବାହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଷୟ ତ ପହଲା କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ हम्म ଆମର ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନେଇକିରି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମଲି ସପନ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲି 6ଟା ଋତୁ ଆଉ ମଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ हम्म କେନ୍ତା ଖରାପ ହଉଛି ଋତୁ ସହିତ ଡିସକସନ ଡ୍ରାମା ହେଇଥିଲା ଆର ପହଲା କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା ଡିଫଲ୍ଟ ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା ଏ हम्म ଶିଶୁ ଦିବସରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଲାଇଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର हम्म
तार बाहर आ, तार बाहर हलधर नायकर गोटे माँ समलेश्वरी चतुर्थ स्वर्ग सेटा के आमे करथिलु हम्म, आउ गोटे थिला तार बाहर बसी चोरी करिसे एति कि हम्म, बेले टाइप लिख बेले टाइप लिखबाटा हमर पश्चिम ओडिसा बहुत कम लिखुछन ई हम्म, डोन की छाड़ी देला उतरू ଟିକେ हम्म। आधुनिक हिसाब रे लिखबाटा बहुत कम लोग लिखुछन केनता केनता टिके एग्जांपल देई पारबे हारमोनियम नाइ बजाले भी चलबा टिके एग्जांपल्स माने बेले टाइप रो। गीत माने हाँ गीत माने सेटा मैं कंपोज करथली गीत कंपोज कला पर ताके हम डांस नेइतिलो अच्छा बेले डांस हाँ। तो ई जेन पश्चिम पश्चिम सुर विषय टिके कोन जिंता आपण कहले कि पश्चिम ओडिशा के ओडिशा रो माने शैली सब शैली के नेकरी बोधे ड्रामाटे इटा हितला इटा काना काना थिला पश्चिम ओडिशा रो शैली बेले काना काना शैली है। पश्चिम ओडिसा सब शैली स्थिति थिला हमर जे झिया मानकर जेकी डालके रसर के लिए जाई फुला बजनिया जेना झिया मानकर पार्टी एते काना कराइतला कि भाग करी करी से मृत्यु पर्यंत नेइतिले रंजन दास हम्म माने हमर प्रत्येक लाइव रे केन केन जिनस हमको चाष रखे दे बोले काम फलिया गीत केनता होची तापरे हम्म बजनिया तब डालखे स्टेशन निकरे मृत्यु रे जते बोले जाऊ जन मला बेल के हम्म लोरिनो आरंभ करी माने मला हम्म पर्यंत से मला बेल के काना कि हमर केंद्रा बजीगिरी भजुकी नाराम आम स्टाइल नहीं छते हम नाथ हम्म बामन माने पसंद हम्म तो हम्म सेटा की यूज कराई लास्ट तक हम्म न्याय सब बीत जति ही पाला उदाहरण टाइप से स्कोर मान दिया ही भल हम्म लागितला सेटा अवार्ड पाइतला आइतली कि ଆମେ ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ସବୁ ସୁର के ପାଖାପାଖି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା ठीक ठीक पश्चिम ओडिशा रो सुर मान को टिके एग्जांपल टिके देई पारबे का माने माने मोर तो हेते आईडिया न जेन माने अछन माने हारमोनियम डालखे हारमोनियम हाँ हारमोनियम नाइ बजेगिरी भी जदी हेंदा ही पारबा बेले कही पारबा किछि नहीं से डालखे गला डालखे तो जाइन छन समझते हाँ हाँ ताके डालखे गावे पड़वा के हाँ टिके सुर केनता केनता डिफरेंस है डालकाईटा रसरकली नो केनता डिफरेंट है रसरकलीटा चुटकुट चुटानु केनता डिफरेंट है। हां एटा भी काले टिकट मुई एक्चुअली सब बहुत गीत लिखि जाइनी बल टिकट मुई सेटा जो इरा कर दीजे हाँ टिके कहले टिके समस्त जानी पारते। डालखे देखोन डालखे रे टिंटिनी चोरे किरे ची ची करे गिड़गिड़ा नो में बादल बजाई देले पारे टिंटिनी चोरे किरे ची ची करे गिड़गिड़ा नो में बादल बजाई देले पारे टेंगनी जुरीर कांटा सोदी गुरीर ओटा टेंगनी जुरीर कांटा है सोदी गुरीर ओटा गजल मागे चाने चाकी आखी मारे छोटा टेंगनी नाली खसरी जी बुधनो गा टेंगनी नाली खसरी जी बुधनो गा दिन बेलिया तोरा ऊपर पड़ार पारा कोरी देवास मारा कांडाल खाई रे তার हम्म ভাষার ইয়ে দেখুন কিন্টিনি চরে কি রে চি চি করে ই জিনিসটা আমি অলগা কেনসি ল্যাঙ্গুয়েজ রে ই ছন্দ ই স্টাইল দেখি ফোক তকে আমি নাই পাই পার हम्म তা ই যে ছন্দ নিগরি নিগরি করু এটা তার মজাটা অলগা আছে ই মজাটা মানে মুই যেতি রিসার্চ কইছে মোর হিসাবে অলগা ভাষারে ই ফোক র ই শব্দ মনকু এন্তা কম্পোজিশন নে করা हुई हम्म ই টাইপ हाँ ছত্তিশগড় রে কিছু हाँ রয়েছে তারপরে हाँ রসরকেলি छत्तीसगढ़ के দেখুন हाँ রসরকেলি हम्म রসরকেলিটা যেতে রসরকেলি ইয়ারে নলিয়া কি রে সিয়ারে নলিয়া রে সিয়ারে নলিয়া ইনকিবা ডিজাই তাকড়ি জাগলি কি থাকলু ইয়ারে নলিয়া কি রে সিয়ারে নলিয়া নলিয়ার প্যান্টি উচে উড়ি উড়ি সুয়া সুয়া রং সাগুয়া কি রে ভাব দিয়া নিয়া ভালি ভালি ননিকে মোর যাউছে তো দিন দিনে নাই দেখা হেলে ভাঙ্গি ଯିବା মন আরে মন জানুছে মনের কথা সতে তো মন জানুছে মনের কথা সতে তো মন মাগে মন কাহে রসর কেলিবু দেখুন ডালখাই ଆଉ রসর কেলি দুইটা ছ মাত্রা हम्म ছ ମାତ୍ରା ଦୁଇଟା କିନ୍ତୁ ତା ଛନ୍ଦଟା ପୁରା ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଛ ମାତ୍ରା ଥାଇକିରି ବି ତାର ପୁରା ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ସେଇ ଡାଲଖେଇ ଯେତେବେଳେ ହେସି ଡାଲଖେଇରେ ସେମାନେ ରସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଲାଗି ରସର କେଲି ଗାଏସନ୍ କେତେ ଜାଗାରେ ଗାଏସନ୍ ଯାଇଫୁଲ ଗାଏସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ବନା ହେଇଛି ଯେ ତାର ଗୋଟେ ମୌଳିକତା ରହୁଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା हम्म ଯାଇ ଫୁଲ ରେ ଘଡି ମାରି ଉଦେ ଜନ ଆହା ଯାଇ ଫୁଲ ଘଡି ମାରି ଉଦେ ଜନ ତୁମର କଥାରା କଜନା ଗଲାନ ତୁମର କଥାରା କଜନା ଗଲାନ ଯାଇ ଫୁଲରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ମାଗ ମନ ଆହା ଯାଇ ଫୁଲ ଦେଖି ଚାହିଁ ମାଗ ମନ ତତେ ଯାଇ ଫୁଲ କେତେ କରଟେ କଟାନ ଇରା ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ଇ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛୁ ସେଟା ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଧୁନିକତା ନାହିଁ ଥାଇ ଆଜିକାଲି ଯେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆଧୁନିକତା କ୍ୟାସେଟ କେ ପଳେଇ ଯାଉଛି
ସେଟା ଅପଭ୍ରଂଶ ହୁଁ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସେ ପାଣି ପବନ ସେ ନିଆଁ ସେ ଗଛ ପତ୍ର ସେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ପାଇଛୁ ଯେନ୍ତା ଖେଳିଛୁ ସେଟା ସେଥିରେ ନାଇଁ ମିଲେ ସେଥିରେ କିଛି ହୁଁ ଲାଗ୍ସି ହୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମିଶା ମିଶି ଲାଗ୍ସି ହଁ ଏଛେନ୍ ମାଇଲା ଜଳ ଆମର ସେଟା ପାଖେ ଗୋଟେ ହଁ ମାଇଲା ଯୋଡ ଟିକେ ହଁ ମାଇଲା ଯୋଡ ମାଇଲା ଜଳ କହିଥିଲ କପଟା ଖଣ୍ଡେ ଆନି ଦେମି ଧନ କେନ୍ତା ହେଲା ଭୁଲି ଗଲ ତୁମର ଭୁଲା ମନ ସେଟା ଖେଳବା ଆରେ କହିଥିଲ କପଟା ଖଣ୍ଡେ ଆନି ଦେମି ଧନ କେନ୍ତା ହେଲା ଭୁଲି ଗଲ ତୁମର ଭୁଲା ମନ ଆରେ ବାଟ ଯୁଗି ଯୁଗି ଧନ ସତେ ଗା ଆରେ ବାଟ ଯୁଗି ଯୁଗି ସତେ ଧନ ଗା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ମନ କାଏ ମାଇଲା ଜଡ ଯାହା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆବାଜଟା ଏଛେନ୍ ଶାଶ୍ୱତ ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ପଚାରୁଛନ୍ କି କିଛି ଗୁରୁ କହିସନ୍ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଥି ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ବୋଲି କିଛି ନାଇଁ ନ ବୋଲିକିରି ତ ହେଟା କି ଆପଣ କାଣା କାଣା କହିବେ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି ଷ୍ଟାଇଲଟେ ଅଛି କିରି କିରି ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ରେ ଦାରେ ଦାରେ ଦାରା ଦାରା କିରି କିରି ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ରେ ଡାରେ 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 ଡାରା ଡାରେ 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 ଡା ଡା କିରି କିରି ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ରେ ଡାରେ 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 ଡାରା ଆମେ ସ୍ୱରଟା କହୁଛେ ଶବ୍ଦ ନାଇଁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ନାଇଁ ନ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ବେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟଚୁଟା ନାଇଁ ବୋଲଛୁ ଖାନା ଯେତେବେଳେ ଖାଇସୁ ରାନ୍ଧସନ୍ ଚୁଟଚୁଟା ସେ ଚୁଟଚୁଟା ଟାଇପ ର କଲର ଟେ ଦେଇକିରି ଆମେ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ବୋଲି ଦଉଛୁ ମିଶେଇକିରି ଚାରିଟା କେ ଗୀତ କି ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ କି ତିନିଟା ଗୀତ କେ ନେଇଯାଉଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ବେଳେ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ବୋଲଛୁ କିନ୍ତୁ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଗର ଶୈଳୀଟେ ଅଛି କିରି କିରି ଚୁଟକୁ ଚୁଟା ରେ ମାଖର କାଏଲା କେନ୍ଦୁ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟାଇଲ ର ସାର ହବା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ ଗାନା ହଉଛି ଏ ଜନ୍ ଏ ଜନ୍ ଟା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏ ଜନ୍ ଟା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ ଗାନା है ଆଉ ଏ ଜନ୍ ର ଯେ ଆଲବମ ର ହିରୋ ଦୀପକ ପରିଡ଼ା ବି ଆମର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଜଣେ ତ ଏ ଜନ୍ ଏ ଜନ୍ ମାନେ ଏ ଜନ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଲେଖବାଟା କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିମି ଆଜି ଗୋଟେ କଥାଟେ ବି କହୁଛେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ମତେ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଆମେ ଧର ମୁଇଁ ଧର ଗୁଞ୍ଚି ମୂଷା ବି ହେଲି ହେଲା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ବସିଲି ଆମର ଉପର ପିଢିରେ ଥିଲେ ବିନୋଦ ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ଲାଲ ରତ୍ନାକର ସିଂହ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗଣପତି ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମେହେର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଏନ୍ତା ସବୁ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରୁ ମୁଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ମୁଇଁ କାଣା କଲି ଭାଷାକେ ଆମର ଭାଷାକେ ଟିକେ ଅଲଗା ରୂପ ଦେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରୟୋଗ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଧୁନିକତାର ମାନେ ଯେନ୍ତା କି ଭାଷା କେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିପାରମା ସେଥିଲାଗି ପହିଲା ଗୀତ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ତୁମେ ଆଇଲେ ଫୁଲେ ଫୁଲେ କଲା କୁଇଲି ମହୁ ଢାଲେ ଅଗୁନ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ କୁସଦ ହେଇ ସୁଖର ଡାଲେ ମଞ୍ଚରେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ କୁସଦ ହେଇ ସୁଖର ଡାଲେ ତୁଲେ ଖବର ତୁଲି ଗୋ ତୁଲେ ଖବର ତୁଲି দুলে খবর তুলি গো দুলে খবর তুলি তুমি আইলে ফুলে ফুলে ହୁଁ ତୁମେ ଆଉ ତ ଦେଲ ପିରତିର ହୀରା ସହିତ ଭରି जीवार माने सिखेई देलो लोगई भाबर डुरी ई शब्द माने यूज नहीं होते ई ହୁଁ टाइप रो लैंग्वेज यूज नहीं होते हम एल्बम एंदा तापरे आ गुटे थिला अखिने गजल देलु गुड़ के पाइजल देलु फगुने सुखर बौल कनते तिरुकी देलु हेले कपाले सिंदूर देला बेले धन और करी मते तु भूली गलु ई शब्द ई टाइप रो गीत नहीं थे इने इने ହୁଁ हमें रोमांटिसिज्म रो गुटे देखि पारमा जे हमर भाषा रोमांटिक ता काना केन हिसाब रे हम यूज करि पारम मी से चेष्टा करथिली मोर हिसाब रे आउ तापर ए जन्मी से टाइप रो गुटे गीत टे ए जन ହୁଁ हाय रे जन ए जन हाय रे जन ବାଦଲ ତଲେ ତୁଇ କେତେ ଲୁକୁଛୁ
तो गाइनी ନାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଲୁକୁଛୁ ରେ ଲୁକାନି କେତେ ଖେଲୁଛୁ ବାଦଲ ତଳେ ତୁଇ କେତେ ଲୁକୁଛୁ ରେ ଲୁକାନି କେତେ ଖେଲୁଛୁ ମୂର୍ତ୍ତିଆ ମୋରଠାନୁ ରୁଷିଛେ ମୂର୍ତ୍ତିଆ କେ ବୁଝେଇ ଯା ଏ ଜନ ହାୟ ରେ ଜନ ହୁଁ ନାଇଁ ଏବେ ଏ ଜନ୍ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାନେ ତାର ଫିମେଲ ଭର୍ସନ हाँ एबे रिसेंटली तार फीमेल वर्जन आसीचे सेटा भी बहुत सुंदर है सैक्सोफोन रो यूज बहुत भल से हितला बहुत भल से हितला आगर आगर वर्जन रे मेल वर्जन रे एछन तार टिके टिके डिफरेंट हिचे हाँ आ मते भी लागसी कि आमे सैक्सोफोन माने आधुनिक जंत्रपाति भी यूज करी करबार कथा बलांगीर रे गुटे अछन रंजन पटनायक बोली आज्ञा डे बहुत बढ़िया सैक्सोफोन बजासन बहुत बढ़िया बंसी बजासन तो ई भितर आसुचे गुटे दादा हुमो हुमो बोली हुमो बोली विषय मुझे बहुत शुनी छे माने हुमो बोली विषय बहुत शुनी छे किंतु हुमो बोली काना है जे मुझे एग्जैक्टली किसी नहीं जानी तार विषय किसी कहबे का हाँ हुमो बोलीटा एक्चुअली हुमो बोलीटा गुटे शब्द है आमे हुमो बोली के अलगा नहीं करो हुमो के तो कहले भी चलबा और बोली के तो कहले हुमो बोली मिसी गुटे है गुटे है हम्म ताकि हम्म जे अलगा नहीं न हम्म जेंता हुमो बोलीटा काना होतला कि जेतेले गां मान के किशोरी बयस एंता 12-13 धरी गिरी 12-10 नु धरी 14-15 एंता करा जाओ सेतेले सेमाने काना करथिले से गुटे भाग ही जोतले सेमाने 3-3 जन की 4 जन भाग गिरी आगे पछाई गिरी सेमाने लोही लोही रही गिरी जने क्वेश्चन पजराबा जने तके आंसर देबा से स्टेपिंग रे सेमाने स्टेपिंग का लय है हम्म हुमनो न न न देश बौली रे हुमनो न न न देश रे हुमनो न न न देश बौली रे हुमनो न न न देश रे न खाऊ न पिऊ गुआ पणस न खाऊ न पिऊ गुआ पणस न जाऊं तुमर देश बौली रे न जाऊं तुमर देश रे बोले इन कहि ना बैक होतिबे सेमाने आउतिबे सेमाने जाउतिबे तो से भी आंसर दबा होम न न न न हुम न न न न डांग बौली रे हुम न न न न डांग रे নাই ছাড়ি দেব আমার তো সাঙ্গ নাই ছাড়ি দেব আমার তো সাঙ্গ সুখী হেব তুমে ডাঙ্গ বৌলি রে সুখী হেব তুমে ডাঙ্গ রে ଏନ୍ତା ସେମାନେ ଯାହା ଆସୁଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ଆଉ ଆନ୍ସର ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ବି हम्म ସାମାଜିକ ପରିକଳ୍ପନାରେ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ମନର ଯେନ୍ ପରିକଳ୍ପନାଟା ଯାହା ଆଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ପରା ବି ହଉଥିଲା ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁରା କେନ ଖୋଜିଲେ ବି ନାଇଁ ମିଲବା हाँ तो से जिनसटा मुई भी जस्ट ऐसा कहमी कहली आमे एतकी नुआखाई फंक्शन को सब आड़े कहूँ डालखाई होचे रसरकेली होचे चुटकुचुटा सब स्टेज रे माने आपन देखबे किंतु ई हुमो बोलीटा माने सब स्टेज रे नहीं दिसे एटा के फिर आमे आके केनते आनी पारा कि हुमो बोली करबार लागि बहुत लोग दरकार हेसन कि कम लोग रे हे नहीं पारे ନାଇଁ କାଣା ହଉଛି ହୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ତାକେ ଆମର ଯେନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ଆମେ 12 ମିନିଟ କି 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରାବା ମାନେ ଆମର ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯେନ୍ ସୋ କଲ୍ଡ ଯେତିକି ଦଳ ଅଛନ୍ ସେମାନେ 12-15 ମିନିଟରେ ଗୋଟେ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାସା ଘୁମରା ଘୁମରି ଜୋରଜାର ବଜେଇକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏନ୍ତା ଏ ସେଟା କ୍ଲାସିକ ପାର୍ଟଟା ହେଲା କ୍ଲାସିକ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଇ ଘୁମ ବୋଲି ସଜନୀ ଗଲାର ଯେନ୍ଟା କି ଆମକୁ ଅଲଗା ସେଟା କି ମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡବା ଷ୍ଟେଜ କେ ନେବାର ଲାଗି ତାକେ ମାନେ ଖାଲି ସେଟା ହୁଁ ବୋଲି କରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ଏତେ ଆମୋଦ ନାଇଁ ଦିଏ ବୋଲେ ତାକେ ବିଭିନ୍ନ ଧରାଯାଉ କି ଆମର ସିନେମା ହେଲା କି ଆମର କ୍ୟାସେଟ ହେଲା କି ଆମର ଅଲଗା ନାଟକ ହେଲା ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ବେଶୀ ବେଟର ଲାଗବା ଇ ମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ତାମାନେ ତାକେ 12 ମିନିଟ ଦେଖେଇ ନାଇଁ ପାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ ନାଇଁ ଦାଦା ଲାଗବା ବିଚାର କରାଯାଉ हाँ କଥା हमर କିନ୍ତୁ हमर आड़े आमे देखसु कि माने जुड़े जुड़े टुकेल माने मकर बससन टुकेल टुकेल माने मकर ହଁ बससन पिला माने मित बससन तो से मकर मित के नेकरी भी केनसी गीत माने अच्छे काए माने जुड़े मकर कथा होतबे गीत माध्यम थी कि जुड़े मित कथा होतबे गीत माध्यम ले बौल बौल बोली ସେଟା जिनटा ତ कहसन
मते नै मोर जानती बहुत थिबा हुमर एटा करिबा अच्छा हुमर करि पारबे एटा हुमर आसबा कि गलार सजनी रे आसी परबा गलार सजनी के हम यूज करि पारबा संदा जगह ହୁଁ ଆଉ ଆମେ ଦାଦା ଆମେ ତ ଦେଖ ଆମେ ତ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଜୁହାର ପରିବାର ବିଷୟରେ ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୁହାର ପରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ଜୁହାର एक्चुअली सत्य ପରିବାର कहले भी यार परिवार नुआखाई फेटका ठेबार आगरू मी जोड़ी दो जे माने ହଁ बहुत दिन तो नै न कि संगीत जते ହୁଁ, सत्यजीत पगले जोड़ी दो जे आ समस्त को से बवाल के रिकू के ହଁ विश्वजीत भाई के तापरे आरो ହଁ जे होटल के समस्त से क्लोज जे मते घर लगे लागसी ହଁ तो ଆମର गीतटे कोनु फर्स्ट टाइम करथिला जे आमे दूरे रहि गेला बोले दूरे रहि गेला परे भी आमे नुआखाई मन हमर जे मनर अफसोस अछि गीतटे ହୁଁ बनै भल हेतिला सेटा टेस्ट କରିଥିଲା ହୁଁ यार परिवार ନାଇଁ ସେ ଗୀତଟା ବହୁତ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ ଲାଗସି ଯେନ୍ତା କି ଏଛେନ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଫୋକ୍ ବିଟ୍ସ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଗୀତ ମାନେ ବନେଇଛେ ସତ୍ୟଜିତ ଚୈନି ବି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଗୀତ ବନେଇ ତାର ବି ତ ତାର ଲାଗି ବି ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛେ ଆଉ ଗୀତ ମାନେ ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛେ ମାନେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି ମୋର ମନ ଭିତରେ କାଣା ହଉଥିଲା ମୁଇଁ ବତେଇ ଦଉଛେ ଆରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ବି ହେନ୍ତା ଗୀତ ଗାଇ ପାରତି ବୋଲେ ମୋର ଆଗାଡେ ପଛାଡେ ବି ଟୁକେଲ ମାନେ କିନ୍ଦିରତେ ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଫେମସ ହେଇଯାଇତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମୁଇଁ ଦେଖେ ତମେ ଏଛେ ଆପଣ ମାନେ ଏଛେନ୍ ତ ମାନେ ବିହା ନୁହେଁ ହବନି ଏଇଟା କେନ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ଗୋଟେ ବିହା ନାଇଁ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ନାଇଁ ଲାଗେ କାଁ ଏତକି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ ଏତକି ବଢିଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ସବୁ କାହାକେ ତ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ଲେଖୁଥିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ମନର ଯେନ୍ ଇଏଟା ଥିବା କାହାକେ ଗୋଟେ ତ ଭାବିଥିବେ ଏଛେନ୍ ତ କେନ୍ତା ବିହା ବିହା ନୁହେଁ କି ମାନେ ବିହା ବେଲେ ସେନ୍ତା ଟୁକେଲ ନୁହେଁ ମିଲନ भगवान एक्सेप्शनल पठासन पृथ्वी के मते लागै मिसे एक्सेप्शनल बिल गुटे हिट थी पर बहुत तो क्या नहीं कि मिसे भी गुटे एक्सेप्शनल केस ही तो ହୁଁ कथा होची जे मैरिज टा मुई मैरिज रो हमर जेन टाइप रो मुई पढ़ते असली तो मैरिज टा केते बेले करबा कथा काना करबा तो मेरा भूली जेंदा लागुची मोर हिसाब रे एता ହୁଁ 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 रिलेशन की एता के कार केनता ହୁଁ कि भल पावा जे छोड़ा मोर भीतर डेवलप नहीं का हमर घर संस्कार एता है कि ହୁଁ आमे समस्त को सम्मान दु जिबरे से सम्मान एंता दोयु कि मी सामने रे जे भी दे सम्मान दिए आइसे आज तो सम्मान दे दी चली जाए मोर से केतनी केते माने स्टूडेंट माने सिखुचन मोर संगे भी सिखुचन मोर पछे भी सिखुचन मोर तले भी सिखुचन किंतु समस्त ହୁଁ भीतर गुटे मी संग भीतर गुटे सम्मान दिए आइसे बोली से नजर में आस्ते काहे देखने पली मैं दा बेटा ही रही गली माने बोका ही रही गली की मैरिज ना करके रही गली टीना है ହଁ एक्चुअली समस्त मुई को मुई पत्र ହଁ ନାଇଁ ମୋର ମୁଇଁ ବି ଏଟା ଭାବୁଥିଲି ହେନ୍ତା ହେଇଥିବା ବୋଲିକରି मैंने ସେ ଯେ पत्र ହଁ हां ଟିକେ नहीं भल ଟିକେ ମାଇକ पावाटा ର हमर ପାଖକେ घरे ତ माने हमर घर कल्चर एता है ହଁ नहीं भल पावाटा एता है कि हमर घर ई कल्चर के मोर मां जदी मते सिगला दी जटन मारबा डायरेक्ट पटार कला पला माने जदी सम्मान भल पावाटा खराब नहीं କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଇକି ଜଣେ କି ଆମେ ଅସମ୍ମାନ ଆମର ଘରେ ଏନ୍ତା କଲଚର ଆମେ ପଢି ଯେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ମତ କହିଲା ସେ ହୁଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ରହିଗଲି ତାପରେ ମୋର କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଉ ଏତେ ଏତିକି ଘାଣ୍ଟି ଗଲି ମୁଇଁ କହିଦେବି ସେ ଟାଇମରେ ମୋର ପଳେଇଲା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ ଟା ଯେନ୍ ଲେଖୁଛେ ଏଟା ଆମେ କଳ୍ପନାରେ ଲେଖୁଛେ ହଁ ମାନେ କଳ୍ପନାରେ ଲେଖସ କି କଳ୍ପନା ବୋଲି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛେ नहीं कल्पना लिखती है एंता की ना तेरे तो मैं निजे पक्का मुई कहि दे दी मोर एंता एंता अच्छो एंता दिसतो इन रेस्तो एंता कर ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ହଉ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏନ୍ତା ହେଲେ ମୁଇଁ ଚାହେଁ ବୁଝ ଜଗତ କଥାରେ ମୁଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ହୁଁ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେ ଲେଖମି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇସି ଚେଷ୍ଟା କରସି ହୁଁ ପସ୍ତା ଲାଗି ନହେଲେ କେଁକରେ ସଗଡ ଗରଗର ମଟର ଛୁକୁ ଛୁକୁ ଚାଲେ ରେ ଗାଡି ଗୋ ଆମେ ତତଲା ଗଡର ମଧୁମାଲତୀ କି ପାଇଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର के ହୁଁ ना पसी तमको मिस्टर ହଁ जीरो सर ଟିକେ ଦେଖି जा ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଲନ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବୋଲେ ହଁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେ ଗୀତ ବି ଲେଖି ପାରିଲି ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଗୀତ ହଁ ଆଉ ଆଉ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବାବୁ ଚେହେରାଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାଟା ବହୁତ ଆମର ପଡାଥି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରାଟା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମାନେ ଭଏସ ବି ମିଶଛି ଆଉ ଚେହେରା ବି ବହୁତ ମିଶଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କିଛି ରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ ସେ ବଡ 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 ମାମୁଁ
डॉक्टर आर्ततान पाणी रे मामू माने मोर मार बड़ नानी ताकर भाई 3 4 नंबर भाई बोले मामू आनते ओहो बोले मिसी जासी कथाबार्ता ये लोग मुई तो बाजार गला बोले डॉक्टर आरे बोली 2 4 जन भी अंडा कहि देले न कहि दिले का हमर कथा भी मिसी किंतु हाँ मामू साहेब फैमिली से आसी ହୁଁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା दा ଆମର ଯେନ୍ ଫୋକ୍ ଗୀତଟା ଫୋକ୍ ଗୀତଟା ଟିକେ ଡାଉନଗ୍ରେଡ ହେଲା ବାକି ନାଇଁ ଲାଗବାର ଏଛେନ୍ ମାନେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଏତକି ଗାଉଛନ୍ ଏତକି ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନ ୟୁଜ ହଉଛେ ଏତେ ମାନେ ଜିନିଷ ମାନେ ୟୁଜ ହଉଛେ କି ଫୋକ୍ ଟା ଟିକେ 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 ତଲକେ ପଲାଲା ବାକି ଲାଗୁଛେ କାଁ ତ ଆମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସେ ତାକେ ଆଉ ଟିକେ ରିଭାଇଭ କରିପାରମା मुई एटा आज भल कथा कहली जे जेतेले आमे पागल लेके म्यूजिक आरंभ करतो आल्बम इंडस्ट्री उठितिला ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ବି ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲୁ ମୁଇଁ ପଛେ ରିଏଲାଇଜ କରସି ଯେ ଓଡିଆଙ୍କର ପଛେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କଥାଟେ ଅଛି ସେଟା କି ମୁଇଁ ପଛେ ଏହା କହୁଛେ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଯେ ଯେନ୍ କ୍ୟାସେଟ ଲକ୍ଷ ବାଟେ କ୍ୟାସେଟ ଲକ୍ଷ ବାଟେ ଗୀତ ହେଇଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୀତ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଟାଇମ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାସେଟରେ ଯଦି ଆମେ ଯୁଡେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ କହିଥିତା ସେତେବେଳେ ବେଲେ ଆମର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧରୋହର ଥିତା ୟାରେ ଫୋକର ସେତେବେଳେ ଛାଡିଦେଲା ଏଛେନ୍ କା କାଣା ହେଇଛି ରିଭାଇଭ କଲା ପିରିୟଡରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଫୋକ୍ ଆଗରୁ ୟାର ଟିକେ ବେଟର ୱେରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ୟାର ଭିତରେ ପଶବା କଥା ଯେ 4ଟା ଗୀତ ଯଦି ବନୁଛି ଗୋଟେ ଫୋକ୍ କରୁ ଆଉ 3ଟା ତାଙ୍କର ମଡର୍ନ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୀତ ବନୁନ୍ ଯାହା ବନଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ ମଷ୍ଟ ରଖୁ ଯେନ୍ତା କି ଆମର ଫୋକ୍ ଗୀତଟା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୋର ସବୁ ଗୀତ ଫୋକ୍ ରେ ପ୍ରାୟ ବେଶ କରାଯାଏ ଏଛେନ୍ ଏଛେନ୍ ତ ଗୋଟେ ଫୋକ୍ 20,000 ଫୋକ୍ ଥିତା ଇହାଦେ ଆମନୁ ଆମେ ନାଚବାର ଲାଗି ଝିଅ ମାନେ ମୋର ଯେତିକି ତ ମାର୍କ କରନ୍ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନାଚବାର ଲାଗି କରିଛେ ମୂଳରୁ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କରିକି ଆମେ ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ଇଟା କାଣା କି ଆମର ଗୁଞ୍ଜୁରି ଗୁଞ୍ଜା ହେଇଲା ତାପରେ ଏବେ ହଁ ସିଆ ଭାଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଗାଇଛନ୍ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନି ଉଡି ଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ପରନ୍ତ କାନି ବୋଲେ ହୁଁ ଏନ୍ତା ଟାଇପର ଗୀତ ଆମେ ମାନେ ଦେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ପିଓର ଫୋକ୍ ଜରୁରୀ ହେ ନାଲେ ରଖମା କିନ୍ତୁ ହଁ ଆକ୍ଚୁअली प्योर एग्जैक्टली प्योर फोक गायबार सिंगर मते एछन लागुचे पद्मिनी दोरा खाली मोर आखि आगे गुटे अछन कि पद्मिनी दोरा पूरा फोक गेटअप रे आसन पूरा फोक गीत गायसन हुलहुली मारी करे हुलहुली बजे बुझा करे एत्ते बढ़िया गायसन जे मते बहुत भल लागसे तो पद्मिनी दोरा उतारू आउ काहे कि आपण देखुछन का एंता पद्मिनी दोरा मुई मोर माइंड तो खाली पद्मिनी दोरा ही गुटे अछन बागिल मते लागसी मुई हे थाई पारे मुई नै जानितिमी पद्मिनी दोरा उतारू आउ के हेंता अछन जा के हम कहि पारो ई हमर पूरा संबलपुरी फोक आर्टिस्ट नहीं बाकी पर पीढ़ी रे जेन बाहरले जेन बाहरी जन से माने फोक गाई पारबे किंतु तांकर हाथ रे ऑप्शन अलग अलग पले होची એટલે से माने फोक खेल ने धरी अलग गीत माने गाई परजन जेंता हमर बाकी स्टूडेंट मानकर ना धरले भी धरन दीपिका विभार गुटे प्रतिभा भुए गुटे रोशनी नाथ गुटे चेतना मई बेहरा गुटे ई जेन 4 जन को मुई ताको देखसी बेले ताकर भीतर भी फोक टा भरी गिरी अछि किंतु से फोक संगे संगे से माने अलग जिनसे भी करजन माने फोक के कॉन्सेप्ट कले आउरी भल गाइबे किंतु ये जेंता प्रदमनी जेंता खाली फोक के बांधी के रखले से माने सब गीत गाउजन किंतु फोक गाई पारबे संगर कैपेसिटी अछि ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛେ ମୁଇଁ କି ତମର ପୁରା ବହୁତ ଗୁଟେ ହାଇଫାଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଆଇପିଏସ୍ ସାରା ଶର୍ମା ଆମର अच्छा अच्छा हां ତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଗୀତ ଶିଖାଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଗୀତ ଶିଖଉଥିଲେ ଆଉ ଏଛେନ୍ ତାଙ୍କ ସାଥେ ଟଚ୍ ରେ ଅଛନ୍ କି ନାଇନ एक्चुअली मैं यहाँ से रिसेंट पास्ट ता 3 वर्ष कथा नहीं लगवार के से ना रोइए नहीं लगवार से नंबर टा बते किंतु से हाई स्कूल पीरियड रो प्लस 2 पीरियड तक से सिखले हाई स्कूल पीरियड में 10 11 ଆଉ ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଥିଲେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି ଆଉ ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ଗୀତ କରୁଥିଲେ ବେଲେ ଯେତିକି ଶିଖବା କଥା ଶିଖୁଥିଲେ ଘରକେ ଯାଇକି ଶିଖେଇ ଦଉଥିଲେ ତାକୁ ଯେତିକି ଘରକେ ଯାଇକି ପାଖେ ଥିଲେ ତ ଶିଖେଇ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟା ଏଛେନ୍ କେନ୍ ଲେଭେଲ ରେ ଅଛେ ମାନେ ଦାଦା ଏଛେନ୍ ଏଛେନ୍ ମାନେ ପାରାଲେଲ ହେଇକରି ଚାଲୁଛେ କି ଉପର କେ ଉଠୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର କ୍ୱାଲିଟି ଟା
जदि ऊपर के नहीं उठवार बोले काना कले ऊपर के उठी पारबा? एक्चुअली सत कथा कहमी है, सब निराट सत करा हमको ग्रहण करना पड़ेगा। साहित्य लेखवा साहित्य लेखवा लगी साहित्य सचेतनशील मन के दरकार। कविता लेखले तो खाली नहीं हुए से जे माने गीत लिखुचन आमे गीत के देखि आमे आमे काना करछु हमर संस्कृत साहित्य के आमे गीत के नेगिरी तर्जमा करछु जे गीतटा लो हला कि हाई हला कि केता स्टैंडर्ड हला। किंतु कविता आ गल्प आ नाटक आ ई जे सृजनशील कि रचना हला कि जहाँ भी होचे बोधे रतन दार इंटरनेट टा डिस्कनेक्ट हो गला। आम एक्चुअली सकालू देखुलु कि रतन दार एक्चुअली बहुत प्रोब्लेम फेस करुले इंटरनेट रो आ सेटा से हेतकी तो टेक्निकल से भी नुहे तो हेतिर लगी बोधे डिस्कनेक्ट हो देखो जदि आसी पारबे हेले तब मोर। हाँ रतन दा आसी गले न। हाँ हाँ बेले मुई कहतली कि से जगह रे आमे देखु जे आमर साहित्य जेते साहित्य जहाँ नाई न से माने गीत मुई डायरेक्ट गुटे शब्द कहमी जहाँ साहित्य रो मनोवृत्ति नाई न से माने गीत लिखुजन आश्चर्य जीवे आ से गीतर शब्द रे बहुत परिमाण रे हिंदी और इंग्लिश शब्द यूज होची से केमती करी हम ग्रहण करबा मुई तो बुझ ना पारबा हम ग्रहण कर ना पारबा दुख लागुची। किंतु किंतु काण होची ताकू तो अटके ना पारू आमे काहे दोष देले भी नहीं हुए आमे जेतकी लोग लेखुचु से माने चेष्टा करबा कथा बेटर गीत लिखबा लगी आ ई लाइन के माने बहुत लोग इटा करूजन माने हेड भी कले न माने जेन प्रकृत साहित्यिक माने इतने लेखबार गीत काहे लेखि जीवे से माने गीत भीतर काहे पसबे आपण देखुन जे गुटे भल गीतटे रिलीज कले सेटा हमर आमे माने लेखले सेटा जाउ जे जदि व्यूअर दृष्टि विचार कले 50,000 की 60,000 की केते तापरे बहुत दिन तक लोग पसंद करछन ठीक अछि किंतु से माने जेन करछन बिजनेस दृष्टि शब्द माने खंजित देउछन बम्बास्टिक वर्ड जेनटा कि आजकल सो कॉल्ड न्यू जनरेशन दरके से गीत के से माने व्यूअर हिसाब देखले बहुत जाउची तो जेतले बहुत जाउची सेतले काना होची लोक माने आरथर कला बेले मते नेबे के कि हमर जेन लेखु जे हमर पीढ़ी के नेबे के से माने ताकर से जनरेशन रो से राइटर के नेबे तो से जेते लेखितले आज लेखि कम लेखितबा हिंदी शब्द से आउट बेसी हिंदी शब्द यूज करी लेखि पारबा लेखि दबा भी लोग सुनबे भी से टाइप रो गुटे गुटे परिस्थिति दे फिर क्रिएट होला एबे असलियता ना बात हिंदी इंग्लिश टा बेसी पसी तो आपण फील आपनकर करथिबे बाकी जे देखबे न नहीं नहीं मुई तो फील करसे मुई तो निजे ही माने संबलपुरी गीत रे हिंदी वर्ड यूज हेबार के मुई निजे पसंद नहीं करे किंतु हाँ माने लोग अछन जेन माने पसंद करसन आ जतकी बेल तक माने आशालीन माने शालीनता टा रहूचे टिके टिके हिंदी वर्ड यूज कले भी माने चलबा किंतु बहुत हिंदी वर्ड टा यूज कर देले एक्चुअली माने हेटा कमी टिके। कहतली से हाँ कथा कमी कहतली से कथा मैं कहि बोलली हाँ सुनुन जे हमर भाषाटा हिंदी पाखापाखि भाषा है हमर भाषाटा हाँ हम्म भाषाटा पाखापाखि नहीं बेले हमर भाषा रे प्रतिशब्द खुजबार तो भी कष्ट है मुझे एज ए लिरिसिस्ट भी विचार करिजे कि गुटे मधुर हृदय रो शब्द काना दमा काना देई पारमा हृदयटा मुई तो हृदय देली इटा 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 ओडिया सिंपल ओडिया लागुची मुई तो मन देली चलबा मन खाली गुटे ही पारबा मन जगह हृदय मन भीतर गुटे आउरी भी कलरफुल वर्ड माने जेंता उर्दू रहछि हिंदी रहछि हमर नो नाइ न एटली दिल शब्द के बहुत जगह कॉमनली यूज कर दो जना तेरे दिल लेछि बेले सेटा आमे ग्रहण नै करबार किंतु सेटा के सुंदर लागि जेले माने ई माने एल्बम सिलेक्ट करा हो ठीक है सेटा मना भी नै मनोरंजन दृष्टि करे चलो किंतु जेतेले आमे प्योर गुटे भाषा लिखु जाइकुलो माला जड़ तापरे तुमर बजनिया नचनिया तापरे गलार सजनी तापरे डॉन पेटन गीत कला कि लीला कला ई सब भीतर जदी शब्द एल्बम में किछि परिमाण 10% यूज करने आजकल भाषा ग्लोबलाइजेशन हला न ओडिया भाषा रे ओडिया गीत केनसी ओडिया गीत देखि दन केनसी शब्द रे माने हिंदी यूज करूछन ही करूछन बहुत कम जारे से माने शुद्ध ओडिया लिखुछन ओडिया कथा कहू हिंदी वाले इंग्लिश हिंदी वाले तकर इंग्लिश स्टाइल भी बनो
पंजाबी स्टाइल रे उर्दू स्टाइल रे सब स्टाइल से बनाउछन ताकर अधिकार अछि हमर भाषा रे किंतु चेष्टा करमा जे हमर भाषा देकरी जेती परबा अलगा भाषा के अडॉप्ट करमा कम करी किंतु असाली न ना हाँ घरे आउ सुनी गोटे पारबा ଆଉ ଗୋଟେ କଥା दा ମୁଇଁ ଶୁନିଛେ ଏବେ ହଳଧର ନାଗ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେନ୍ତା ମାନେ ଏ, ଖଟି ଗଲେ ଝି ଖଟି ଗଲେ ମାନେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବାରଟା ପ୍ଲସ୍ ଯେ ଜଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମରିଗଲେ ଗାଁ ଥି ଯେନ୍ତା ଗାଉଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ବହୁତ କିଛି ହେନ୍ତା ଅଛେ ତ ହେ ବିଷୟରେ ନେଇକରି ବି ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ ବାକି ଲାଗୁଛେ ତାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିପାରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଟା ଏବେ ପଦ୍ମିନୀ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଚମ୍ପା ଯାଉଛି ଶାଶୁ ଘର ଚମ୍ପା ଯାଉଛି ରେ ଶାଶୁ ଘର ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ଟା କି କେମିତି ବାଗେଇକି କହିଛେ ଦୁଲାର ହୁଁ ଭିତରେ ଚମ୍ପା କାନ୍ଦୁଛେ ରେ ଚମ୍ପା କାନ୍ଦୁଛେ ରେ ଆଖି ଝରେ ଲହ ଧାର ଚମ୍ପା ଯାଉଛି ରେ ଶାଶୁ ଘର ଏଟା ଗୋଟେ କହିଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ହୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ରେକର୍ଡିଂ ହବା ବିହା ସରିଗଲା ଦୁଲା ସଜ ହେଲା ବିହା ସରିଗଲା ଦୁଲା ସଜ ହେଲା ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ଶାଶୁ ଘର ମାଗୋ ନାଇଁ କରି ଦେବୁ ପର ମୋର ହୁଁ ମାଗୋ ନାଇଁ କରି ଦେବୁ ପର ମା ଘର ସୁଖ ଦିନ ସରିଗଲା ମା ଘର ସୁଖ ଦିନ ସରିଗଲା ସଗାଇ ଯେନ୍ତା ସିନ୍ଦୁର ମାଗୋ କରି ଦେବୁ ପର ମୋର ମାଗୋ ନାଇଁ କରି ଦେବୁ ପର ଏଇଟା ଗୀତ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହବା ଗୋଟେ ସରିଛି ହୁଁ ରେକର୍ଡ ହୁଁ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ହଁ ହଁ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେନ୍ ଗାଇଲି ଏଥିରେ ସେଇ ସ୍ଥାୟୀ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୁଁ ଏଥିରେ ହୁଁ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଯେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ଝିଅ ଗୋଟେ କାନ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ କଲା ବେଳେ ଯେନ୍ତା ଯାଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ସେ ରସଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ନାଇଁ ନ ସେଟା ଅଲଗା ଥିଲା ସେମାନେ କାଣା ହୁଁ କରୁଥିଲେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ନଇକିରି ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ସେ ଧରିକିରି କାନ୍ଦୁଥିଲା ଧରିକିରି ତାର ମା କି ବାପା କି ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଁ ଗୀତଟା ସେ ଲୋରି ଟାଇପରେ ଗାଉଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ହୁଁ ଏନ୍ତା ହୁଁ ଟାଇପରେ ହୁଁ ଗାଉଥିଲା ହୁଁ କିମ୍ବା ହୁଁ ଧରୁନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ଇଏ ଇଏ ମରିଗଲା ପରେ କାହିଁ ହୁଁ ଛାଡିଗଲ ବାବା ଗୋ ରେ ଏନ୍ତା ଏଇ ଲହରରେ ସେମାନେ ଗାଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଯାହା କୁହ ଆସିଲା ଲହର ହୁଁ କି ଆମେ ୟୁଜ କରବାର ଅଛି ଷ୍ଟାଇଲ ୟୁଜ କରବାର ଅଛି ଆମର ଇଏ ହଁ ନାଟକ ହେଲା କି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ଦେଇପାରିବା ହୁଁ ଏଛେନ୍ ଆଉ ଏଛେନ୍ ଲୋରିର ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ହଁ ଲୋରିଟା ଟିକେ କହୁନ୍ ଲୋରିକି ବହୁତ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରମା ଗଙ୍ଗୋଚି ପାରୋଚି ଆମର ଖେଳିଲା ବେଲଟା କି ହଁ ହଁ ଶୁଇଲା ବେଲଟା ଆମେ ମେନଲି ଆମେ ଶୁନୁଥିଲୁ କାଉ କାଉ ରେ କାଉ କାଉ ଆମର ବାବୁ କେ ନିଦ ଯାଉ ଆସୁଥିବୁ ରେ କୋକ ମିନା ଆମର ବାବୁ ତ ସୁନା ଗିନା ଏନ୍ତା ଥପେଇ ଥପେଇ ସେଟା ଗାଅ ବେଲେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ହୁଁ ଲୋରି କରଲି କାଣା କଲି ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଆରେ ଆରେ তোর বাবুকে মোর হসেই খেলেই তোর সঙ্গে নেই যায় তোর বাবু মোর তো বড়ে অঝটিয়া মামু মামু হেউথিসি গা বাদলর সে ফালে তোতে দেখি দেলে জিমি জিমি বলুতি মামু ঘর বড় দূর হেলে লাগে মিঠারে তোর বাবুকে মোর হসেই খেলেই তোর সঙ্গে নেই যারে জহ্ন মামু আরে আরে তোর বাবুকে মোর হসেই খেলেই তোর সঙ্গে নেই যারে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା बनाना पड़ता गीत ହୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେନ୍ସି ଉଡିଆ ଗୀତ ଉଡିଆ ସିନେମା କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ସିନେମାରେ ଆଜି ତକ ଲାଗି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ କି କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେ ଲେଖବାଟା ବାକି ଅଛେ
नहीं लिखी है सम्बलपुरी फिल्म रे लिखी श्रीराम द्वार म्यूजिक और मुई सावत म्यूजिक ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଇ ଦିବାନୀ ଗୋଟେ ନବମତମ ଦାଦା କହିଥିଲେ ହୁଁ। ଏନ୍ତା ଲେଖିଛେ ଫିଲ୍ମ କେତେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ନୁହେଁ କରେ ହୁଁ ଓଡିଆ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଓଡିଆ କରମି ଓଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଁ କରମା ଆଚ୍ଛା मौका मिलले ଆଉ भगवान साहब ହଁ आगे ହଁ ମା ସମଲେଇ ଅଛେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସାହେବ ଆଉ ଏଛେନ୍ ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲ ର ଗୀତିକାର ଅଲଗା ଲେଭେଲ ର ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ଆପଣ ଆଉ କାହାକେ ଦେଖୁଛନ୍ ହେନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ବାଗେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିବା କି ଆପଣଙ୍କର ନୁ ଭଲ ବି ହେଇଥାଇପାରେ ତ କିଏ କିଏ ହେନ୍ତା ଅଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଲେଖୁଛନ୍ ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ ସେମାନେ କମର୍ସିଆଲି ଲେଖୁଛନ୍ ମାନେ ଆମକୁ କିଏ ମାନେ ଆକେ ଦିलीप सिंह ଗୋଟେ ଲେଖସନ୍ ଲେଖା ହୁଁ ଟିକେ ହୁଁ ଗୋଟେ ୱେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାକି ଏ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇଡରେ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାର କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଜାଲ ଭାଇଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଜଣେ ଲେଖସନ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ବୋଧେ ସେ ଭଲ ଲେଖସନ୍ ସେଟା ଫୋକ୍ ଗୀତ ଲେଖସନ୍ କିନ୍ତୁ ସବୁ ହୁଁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି ମିଶାମିଶି ଭାଷାରେ ମାନେ ମାନେ ସେ ଅଲଗା ଗୀତ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଁ ମାନେ ଆମେ ଡିଗ୍ନିଟି କରିଦେଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବନାଲୁ ଯେ ଆମେ ଫୋକ୍ କେ ଧରିକି ପ୍ରାୟ ଆମେ 80% ହୁଁ ଫେର ବୋଧେ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଇଁ କହିମି ରତନ ଦାସ ହେତକି ଟେକ୍ନୋ ସେଭି ନୁହେଁ ବୋଧେ ହେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛେ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯେତକି ଶୁଣିଲା ବୋଧେ ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ନା କିଛି ତ ଆମକୁ ଶିଖବା ଲାଗି ମିଳିଲା ଆଉ କେମିତି କଣ ରତନ ଦା ଫେର ଆସିଗଲେ ନ ତ ତାଙ୍କର ହେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ତ ମୁଇଁ ଏଛେନ୍ ଏଇଟା ଭାବୁଛେ କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯେତକି ବି କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ ଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆନବାର ଲାଗି କୋशिଶ କରମୁ ଆମର ବକ ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍କର ନାଇଁ ରହେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଙ୍କର ରହିବେ ଯେନ୍ ମାନେ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ କିଏ ଅଛନ୍ ବେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଆସିକିରି ଆଙ୍କରିଂ କରିବେ ଆଉ ଆଉ ରତନ ଦା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ କିଛି ଶୁଣବାର ଲାଗି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଜାଣି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଉ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ ଭଲ ଥିଲେ ଆହୁରି ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ସେ କରିପାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन ଏଇଟା ରହିବା କି ଆକେ ଆଉ କାଣା ଯିବାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଆକେ ଆଉ କାଣା କାଣା କରବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ଅଛେ କି ଚାହୁଁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଫାଇନାଲ କଥା କହୁଛି ଯେ actually ଆମର ଘର ଯେନ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଘର ଯେନ୍ତା ଥିଲା ମୋର ଯେ ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଛି କାରଣ ହେଇଛି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କହିଲା କହିଲା ମା ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାରିକି କାମ କରଲି ବାକି ମୋର ଭାଇ ଚାରିଟା ଭାଇ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ସମଲେଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆମେ ସୋସାଇଟି ଲାଗି ଜଣେ ମୋର ଭାଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ବି ଥାଇପାରେ ତାକୁ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଲାଇନ କି ଛାଡିକି ଅଲଗା ଲାଇନ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି କ୍ଲାସିକାଲ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ କି ଜଣେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛେ ଆଉ ଫୋକ୍ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଛେ ତେଣୁ କାଣା ହବା କି ଆମେ ଦୁଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରମା ସ୍ୱର କି ତିଆରି କରିପାରମା ସ୍ୱର ନାଇଁ ସେ ସାତଟା ସ୍ୱର ରସରେ ତିଆରି ହବା ସେଟା କି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଫୋକ୍ ରେ ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ ରେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖୋଜିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜ କରମା ଯେନ୍ତା କି ରସର କେଲିବ ବେଲେ ରସର କେଲି ଜାଗାରେ କାଣା କଲି ରେ ଏଇଟା କାଣା କରିଛି ଯେ
ନିଜେ ନିଜେ ଧୋକେଇକି କହିକାର ବାଗ ନା ଇଟା ମିଳା ଜେଲ ଆଳପଡେ ପଡେ ମାସ ଏ ଆମେ ସମର ପୁରିଆ ଫୁଲରେ ପାରୁଛ ବଏଲେ ତୁଲରେ ଇଟା ଇଟା ପୁରା ରସରେ ଗେଲେ ଦେଖ ତ ଯଦି ଇଟା ଆମକୁ ଆମକୁ ପहला तैयारी करबा पड़बा हमको जे हम तोर पीढ़ी के गीत लेखबा लगी भी तैयारी करबा भल मनोवृत्ति निकरी आ कंपोजिशन करबा लगी भल के तैयारी करबा पड़ो जो जने तैयारी ना मतलब से हम पीढ़ी केनता हम चाहमी कि मुझे जितकी शिक्षा दउछे सब छुआ माने भी से जिनस के ग्रहण करबे आ आके हमर जेन folk के लोकगीत के आर्टिस्ट लोक गीत लोक संगीत के धरी करी चलबे आ पश्चिम ओडिशा के फिर गोटे विश्व दरबार जनता चाहिए जनता आसी सेंता आवरी बेसी ना करबा चेष्टा करबे बाबू मोर ଆଉ इच्छा एटा अछि ହଁ ମୋର ମାନେ ହେଟା ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ क्वेश्चन କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଛେନ ହଠାତ୍ ମୋର ମନ ଭିତରେ ମୋର ଝିଅ ରୁମ୍ के ପଶଲା ତ ବୋଲେ ହେଥିଲେ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଟା ଆସିଗଲା ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ हां ଆମେ ଯେନ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛୁ हां ଆମର ବି ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଶିଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କିନ୍ତୁ हां हां ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍କୋପ ନାଇଁ ମିଲି ପାରବାର ଯେନ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ ତ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି एबे ଗୋଟେ ମାନେ यार नहीं सेटा ठीक कहनी यार डिजिटल जमाना आसे ना हमको हम पश्चिम ओडिशा लोक बोली आमे लोक हिसाब रे जदी रही मा गां भीतर आमे धुती पिंदी करी गामछा पिंदी बसला नहीं हमको माने हाईलाइट हबार अछि हमको डिजिटल वे रे भी सिखाबार अछि बोले आपण जे उद्देश्य भी जानि पारु जे आमे भी देखमा चेष्टा करमी मोर हिसाब रे मी जति पारमी चेष्टा करमी आप को मैसेज के थ्रू दे दिली सामने सिखबा बोली तो ହୁଁ इ कोरोना पीरियड टा गला पर मी गोटे ऑनलाइन क्लास करमी जेटा कि हमर भारत रो जे भी सिखबा चाहबा से पर्टिकुलर से टाइम रे से एंता अगेन सेम इश्यू नेटवर्क इश्यू तो आम ऑनलाइन क्लास रो कथा लागुतलु तो मोर मन भितर भी बहुत सब ले क्वेश्चन टा ऐसे कि बाहरे जेन माने रहउछन तांकर पिला छुआ माने केनता संबलपुरी गीत शिखि पारबे तो आमे जदी हे हिसाब रे जदी किछि गोटे करि पारमा तो रतन दास मुई मुई कथाबार्ता लागुतली आगरू भी कि आमे जदी किछि करि पारमा आ रतन दा भी जदी से इंटरेस्टेड हेबे तो डेफिनेटली किछि ऑनलाइन सेशंस भी नहीं हेबा संबलपुरी गीतर आउ आमर पश्चिम ओडिशार जेतकी लोग माने रहुछन बाहरे तांकर पिला छुआ माने से माने भी ऑनलाइन रे सब शिखि पारबे आ रतन दा से आसले आमर प्रोग्राम के एतकी जिनिस कहले सेतले कि तांको बहुत बहुत धन्यवाद आउ जदि आपनकर किछि किछि भी जिनिस किछि भी उपदेश देबार अछि हमर ई कार्यक्रम विषय रे पहले आपण माने हमको लिखि पारबे biswajit@bokbok.com और आपण व्हाट्सएप करि पारबे ई नंबर के 9731322600 आसबा दिने आमे आउरी बहुत लोग मान को बहुत जेन माने गीतिकार संगीतकार प्लस आमर समाज सेवी जेन माने अछन समस्त को आनबार इच्छा अच्छे आ योजना भी अच्छे प्रोवाइडेड टेक्नोलॉजी हमको सपोर्ट करा कथा टेक्नोलॉजी से माने टेक्नोलॉजी जानी टेक्नोलॉजी से भी इतबार कथा तो एतकी कहि करी मुई आज कार्यक्रम के सारुछे आ जदि कहारी मेसेज आमे पढ़ी नहीं पारथु बोले डेफिनेटली हमको क्षमा करबा लगी कोशिश करबे आ जदि कैंसी जगह रे भूल भट खाइतबा बेले भी हमको एक्सक्यूज करबे सबको आगे नमस्कार जुहार महासमदे जय महासमदे नमस्कार।